Sa pag-teleport. Teleport daw ni. Tap daw, tap teleport. Ay, thank you. Imo kong gitabangan. Char. Ay! Ay, char. Go back to your seat. Char. Lah. Oh, hindi siya mo teleport guys. Kailangan pa siya aning guys. Ay, my god. It's For today's video, I want to play the Anime Tower. So, mag-solo taron. So, kaya busy pa man ako mga kauban na dula. So, mag-solo ta. Tara, atong gayahin kay nindot daw ni. So, mag-Anime Tower ta. So, transform. So, kisa kaya ako. Free raman kaya wala pa tanawin. So, kinalang ata ako. Si Coco. Oh my god. Oh my god, ngayon ko mag-Coco. Charity. Mukon man eh. Kanang hindot doon siya gamiton. Ay, kabayo ka. Okay, let's go. Uy. Okay. Gayahin natin kay nindot na ni Dulaa. So, dagan na po nila kung nakitaan guys. Nindot na ng Anime Tower. So, dagan ko nakita na ng Dulaa. Tungkol sa kauso silang mga tower ron. So, kinidyo ko napili na tower. Dili ka tong slap tower. Katong na sa uban pa dira. So, kinidyo ko napili na tower. Kanindot na ni siya. Oh my god. Masyag the Dragon Ball. The Dragon Ball area. Sure. Imta maayong mo tower. Diba no? So magayon-uyon na dyan tower ani kay di mata pro. Ang hirap tas pang pro ning tinambuhi aning. So let's go. So nindot man gayahin natin. Ano man na siya. Gayahin man jud dili man jud ano na samtang naman no di ba siya. Ano? Gagayahin anong mangyayari. So guys, mo-teleport ramang ko. So, unlock okra. Ay, siya. Oh, ay. So, mo-teleport man ta. Oh, okay. Unlock. Pang-ingon daniday. Ay, siya. Hindi, mo-teleport daniday. So, so gayahin natin kung mo-teleport daniday. So, daniday. Siya niyo. Ay, aurak. Ay hala. So, ay, kabayo ka. Worry you ko to me. Ha? Ha? No respecting. Kapuya ni diri guys. Ay. Nagubat naman ni isik ka lugar ning diri di naman ko magsinabot ning lugaran ni. Okay, let's go. Ako makaida ko glawas diri ano di mo ko isog. I thank you so much to your Okay, let's go. Thank you so much. I love you. Naglag na kayo sa kuan. Silang gubat-gubat ba? Makalag mo na. Munim kalag ako na magubat sila tayo. Muna kong pinakalaga cellphone basta maggubat sila. Ito ang teleport. Manggu. Ito ni. Ay. Asa pag-teleport? Pag-teleport mo daw ni. Player. Ha? Pag-teleport din ni guys. How to teleport guys? Asa pag-teleport? Teleport din ni. Tap daw, tap teleport. Tap teleport. Asa man? Huh? Ang gaya. Ay, thank you. Imo kong gitabangan. Char. Ay! Ay, char. Tap to use a bit. Huh? Oh my god, ano ko sabot? Go back to your seat. Char. Ang sali pagkuan des. Ay, kanang ano day ba? Kanang pang ano siya ba? Kanang teleport. Tap to use ability to use. Ano sabi na? Ay. Bitaw. Use ability to use. Ano na? Okay, sabot. Ginawa niya na yan. Ano lang? Tara, let's go. Gayahin natin. Mag-OB na lang ta. Hindi ta magsumaksam ka ng uban. Sila din, may teleport sila guys. Ako wala. So very bad. I'm crying this. Kasi sayang ako pero wala ray ano. Char. O A. Lah. Ano to? Ay, push niya ka. Yan na lang.
Di wala man ipulos akong kinabaw. Pero guys, ay, sa mukha ninyo pati man siya. It's not working. Kung di siya mo teleport guys. Kailangan pa siya aning guys. Ay! Oh my god! It's working! Oh my god, it's working guys. This is a work. So guys, na-work siya guys. Sige ron, gara ron. Sagpaon sa TikTok. Sige, hindi ako magpatatalo sa'yo. So guys, na-work na siya. Dili na siya, na. Char. Okay. Player too far away. Oh, magical. Okay, let's go. So guys, diri na lang tapos ang ating con. Diri na lang Sige, diri na lang. So, in this videos, intro na yung may lingdan. Kita ko namin nagdan na itong intro. So guys, in these videos, so make sure click on like button and subscribe and notification. Bye guys. Abangan natin masusunod nating lalaroin. Okay. Bye-bye na. Imuad to na ko. Bye.